हाय सांग गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आपण प्रिय बर्तमान सकाल सकाल गाधा पाधा सैला गाधा लाट्रिन फैन सब कम सैला बर्तमान वर्षाटा तो हो जो सावित्री भार सब आई था खाई चल सब खा आंब चोपा सब खाई दे माने एत जोश मेघ पवन हो एत जोश मेघ पवन हो बर्तमान मो ऑफिस केमी जी से कथा ही भावुँ देखो कौ भाया पवन हो मेघ भी हो ऑफिस केमी जा सका सका रेनकोट तो ना सब चिरी चारी जा वर्षा सब पिंधि पाँधिक सब चिरी जा रेनकोट जेहेतु ना केमी पिंधिकी जी कौन पिंधिकी जी से कथा भावुँ लघुचाप तो होगा आज 6 दिन घर द्वार और वर्षार ओदा मोदा ही भारी असना मसना कर देखा जो कौन हो एगुरा सब मानने वर्षार ओदा मोदा हो जारा खारा हो मो बारी घर एगुरा सब एगुरा सब ओदा मोदा हो सब ओदा मोदा वर्षा तो हो कौन करिया द्वार घर सब असना मसना कर पुणी पकईलानी वर्षा देख एथरे फास्ट टाइम पोटल काली होता पोटल काली होता तो काली तोड़ा हो किले खंड हम पोटल जो पोटल सब लगी देख ए देख पोटल सब तोड़ा हो किले खंडे काली आउ सब कषि धरी हैनी एरा सब खिया हम पोटल जह्नी गछ लगी जह्नी भी सब हो गला कषि धोला वर्षा हो गाधे सारी तो गामछा पिंधिक छिड़ा वर्षा ओदा हवा भल लगुच आ देख आस बर्तमान आमर पिठा तैयारी चलती पिठौनी ना आस कौन कर शीघ्र कर चकुली पिठा कर वर्षा पाग को चकुली पिठा साग को पतर कोबी भजा ये जीवा ऑफिस रेनकोट तो ना सब ओदा माने चिरी चारी जा ओदा ही तार जत्न नेली ना से चिरी जा वर्षा ने वर्षाटे भाई आज मार्केट भी केमी कौन कम हम कम केमी हम किसी जना भी ना जो रेट मेघ हो माने वर्षार ओदा हेले माने ज्वर ही सांगे सांगे अटैक कर सांगे सांगे ज्वर अटैक कर नब देखुन केमी हो वर्षा घर नगी सब ओदा मोदा हो बाछुटा से बंधा हो सका खोल सी ओदा हो मो कौन सका मु खाई ऑफिस हाँ कर वर्षा रे घर द्वार भारी देव असना मसना हेले मत भारी चिड़ी लगे देखुन घर द्वार गुरा को अवस्था को अवस्था ये समस्त फट मरा यहीटा भी सही मरा ये मो सान पु सब कर फटो सब कर मारी हाँ हौ सांग मैंने रखुची मो खाई सारिकी निश्चित पुणी नेक्स्ट टाइम देखा आंब सकाल सकाल मामू गोटे आसी पहुँच जाइए माई काली कही आसो बोली आइलानी कि आंब पठे तार नाती हाथ में माने भणजा हाथ में एत सारा आंब है सब पाचिला आंब
ଆଉ ପାତଲା ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଏରା ସବୁ ଖିଆ ହବ ଆଉ ଏରା ସବୁ ଖିଆ ହବ ଆକୁ ଟିକେ ଏଇ କଣକୁ ରଖିଦେଲି ନହେଲେ ଏଇ ଛୁଆ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ସଇଲା ଆଣେ ରେ ଡେରି ହେଲା ଆରେ ଆଣେ ଆଣେ ଶୀଘ୍ର ଡେରି ହେଲା ହଉ ଥୁଅ 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 ମୁଁ ଡେରି ହେଲା ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବି ପୁଣି ମେଘଟା ଏତେ ଭଳିଆ ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ପଳେଇବି ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚକୁଳି ପିଠା ରେଡ଼ି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭଣଜା ଆମର ନେଇକି ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ବରା ଆଉ ଚପ ଆଉ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜାଟା ତ ବସିଛି ଲେଟ୍ ହେବ କୋବି ଭଜା ଲେଟ୍ ହେବ ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗେ ବରାଟା ଖାଇବା ଆମରି ଗାଁ ବଜାର ବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟୁଆ ଗୋବିନ୍ଦ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ସେମିତି ଥାଉ ମୁଁ ସେମିତି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟୁଆ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଖାଇସାରିକି ଅଫିସ୍ ଯିବି ଓଦା ମୋଦା ହେଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଆଜିକାର ପାଣିପାଗ ଆଉ ଦିନ ଭରି ଆଉ ହଉ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି ଟିକେ ପଳେଇବା କିଛି ବାଟ ଯାହା ହବ ଆଜି କ'ଣ ପାଣିପାଗ ହେଉଛି କାମ କେମିତି କ'ଣ ହବ ଦେଖାଯାଉ ଘରୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଆସି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସରେ ମାଲ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବଇଛି ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ତ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବଇଛି ଆଉ ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।